हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छा समस्ते आशा करी समस्ते भल थे मस्त थे सुस्थ थे सांग मैंने आज है आपंकर शुक्रवार माने यही वीकटा पूरा मो सोमवार दिन काम करी आपणकर से टंका 2200 भाई होता मंगलवार दिन माने 6टा जाए ऑन थी आपणकर सका लॉगिन कली जाकि बाजिलानी सेमती 9टा 9:30 बेलू बाजिला तापर गोटे कली तापर एमती बसे बसे टोटाल 500 टଙ୍କା होता 486 ଟଙ୍କା गोटाए जाए तो मुझे घर पाखापाखि घर को पलि आसते खाया खाई सारिकी जाकि लॉगिन कली जे संज जाए माने 5 5:30 जाए बुकिंग 5:30 ना तो 6टा होता 6टा जाए टोटाल बुकिंग ही बाजिलानी तापर मु ऑफलाइन होगी पलि घर को आउ इच्छा है तापर दिन तो लॉगिन कली से बेपार 1600 ଟଙ୍କା आउ काली पुणी ऑफलाइन थी काली आउ लॉगिन कलिनी आज पुणी सका लॉगिन कली 6टा बेलू तो 6टार लॉगिन करी टाइम आसिक है आपण 9टा 20 9टा 25 है जाए मैंने बुकिंग किसी देखा ना आउ ओलारे तो मो पास नहीं उबेर पास नहीं उबेर तो जमार बाजिलानी ओलारे बिना पास ऑन करी से देखला लक्ष्मी सागर गोटे पटिया 173 ଟଙ୍କା तथा मुझे कहली एमती तो बस एक्सेप्ट करदे हेल्ले एक्सेप्ट कले भी एक्सेप्ट होनी गला लास्ट 1.5 मास 2 मास हम एमती ही बेपार हो ये मस पूर्व तो तथापि गोटे दिन होता गोटे दिन हो नाला मझे पुणी 2 दिन होता पुणी हो नाला ये आपणकर प्राय माने 15-20 दिन है पूरा बेपार डाउन एपटे आपणकर मंथली EMI दबार अच्छी तापर गाड़ी मेंटेनेंस भी अच्छी तो इंजिन ऑयल मोबिल आप 10,000 किलोमीटर तो रनिंग अधिका हो जाऊँगी आ बेपार ना तामान नुह रनिंग होनी गाड़ी बेपार ना सपोज जाकि छाड़ी गोटे जगार से जगार बस बाजुनी पुणी 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर एठू नहीं सेठी बाजुनी पुणी सेठी एमती 2-4 घंटा बसले कौन करेंगे आप जगह चेंज करेंगे ना नहीं तो सेमती करी गाड़ी रनिंग हवा कथा रनिंग हो जाऊँगी माने मेंटेनेंस टाइम भी आसी जाऊँगी एपटे ना बेपार 2 पैसा बंचे हो धरतु दिने टंका 2,000 है तापर 2 दिन 400 500 700 1000 लेखा हो तो ये टंका 2,000 को 1000 एवरेज हिसाब कले पर डे 1,000 टଙ୍କା लेखा पड़ुଛି कि 900 ଟଙ୍କା लेखा 1,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ पर डे सीएनजी गोटे मान धरिकी चलतु टंका 500 ଟଙ୍କା सीएनजी तापर जड़े ड्राइवर माने दिन जाक खटब से आप निजर गाड़ी होता पछे निजर गोटे दरमा तो अच्छे टंका 15,000 मासक गोटे से दरमा धरले 500 ଟଙ୍କା लेखा पर डे पड़ुଛି तो 500 सीएनजी ड्राइविंग 500 एपटे आपणकर गाड़ी रे इंश्योरेंस जदि 17-18 हज़ार टଙ୍କା मिनिमम जदि 18,000 टଙ୍କା है 1,500 पर मंथ 50 ଟଙ୍କା इंश्योरेंस फिटनेस ये सब पेपर पाई गोटे धरतु 150 ଟଙ୍କା तो 150 ଟଙ୍କା पेपर खर्च गला मेंटेनेंस आप मसक थे जहाँ 10,000 रनिंग हो जाऊँगी तो इंजिन ऑयल फॉल चेंज करने से सब टंका 4,000 धरतु तारी 100 ଟଙ୍କା पर डे तो पेपर पाई 150 इंजिन ऑयल फॉल 100 तो केते 250 एपटे आप ड्राइविंग चार्ज 500 ताले 750 सीएनजी गोटे एवरेज गोटे 500 धरतु तो 1,250 ଟଙ୍କା पर डे खर्च आपणकर खर्च माने एथर केते टଙ୍କା आप रोजगार एवरेज कले जाकि आप 2 पैसा बंचे पारे तो कथा है बर्तमान जे ओला उबेर गाड़ी लगेदेवे तो लगेवा तो आराम से आसिले ऑनलाइन अप्लाई कले ऑनलाइन अटैच करदे गाड़ी लगिगला हेरे नुआ करके जब आसुँच बहुत समस्या ए जमारू बुकिंग ही ना नॉर्मली जो शीत दिन गला शीत दिन टी सीजन टाइम से ना बुकिंग थाए तथापि ए वर्ष एत बुकिंग है बर्तमान कंडीशन पूरा टाइट सब खाली मोर नुह आप जो ड्राइवर को पचारूँ ये नुह जो मुझे खाली ओलारे कम सॉरी खाली उबेर कम कर मोर होनी तो जो भाया पास सिस्टम है आप आइदर ओलारे कम करूँ ना उबेर कम करूँ आउ जदि ओला उबेर 2टा कम करेंगे तो गोटे जिनस हिसाब करूँ आपण ओलारे पास है 399 3 दिन उबेर 379 3 दिन तो पर डे ओलारे पड़ुची के 130 उबेर पड़ुची से 125 भाया तो पर डे 250 ଟଙ୍କା आपणकर एपटे पास रे जीवो तापर रनिंग जहाँ हो ओला कहतु कि उबेर आप ये तो नुह ओला उबेर एका संगे 2टा ही ट्रिप करेंगे आइदर ओला ट्रिप करेंगे कि उबेर ट्रिप करेंगे तो दिन जाक भी ओला को केत ओला बाजिला ओला नहीं गले केत उबेर बाजिला उबेर नहीं गले
ତ ସେଇ ସଞ୍ଜ ସୁଦ୍ଧା ବେପାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଟଙ୍କା 1800 1900 2000। ଆଉ ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ଯଦି ଉବେରରେ ବୁକିଂ ନାହିଁ ଓଲାରେ ବି ବୁକିଂ ନାହିଁ, ହେଇପାରେ ଉବେରଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇପାରେ ଓଲାରେ। ଆଉ ଓଲା ତ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ବୁକିଂ ହିଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଉନି, ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୁକିଂ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ମାନେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଡିସପ୍ଲେରୁ ଯାଉନି ବୁକିଂ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁକିଂ କମ୍ ରହୁଛି ତ ଆପଣ ଯେତେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଉନି, କାହାକୁ କେଉଁଟା ଦେଉଛି ତା'ର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ପର୍ ଡେ ଯଦି ଆପଣ 250 ଟଙ୍କା ଖାଲି ପାସ୍ରେ ଦେଇଦେବେ, ଟଙ୍କା ଏପଟେ ରୋଜଗାର କରିବେ ଟଙ୍କା 1600 1700। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଇଏ ନୁହଁ ତ ସବୁଦିନ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଯଦି ଆସି ଘରେ ଆସିକି ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆସି ରାତିରେ ଶୋଇଲେ, ତାପରଦିନ ଏମିତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କ'ଣ କାମ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆପଣ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଓଲାର ପାସ୍ ଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଉବେର ପାସ୍ ଯିବ, ପାସ୍ ତ ରହିବନି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଇଠି ମାନେ ଘରେ ରହିକି 250 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ। ଏମିତିରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଏମିତି ଦୁଇଟା ବି କାମ କରିନୁ, ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଓଲାରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଉବେରରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଓଲା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ବୁକିଂ ନାହିଁ, ଏମିତି ବେପାର ହେଉନି, ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଲଗାନ୍ତୁନି, ଏବେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ତ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାସ କ'ଣ 1.5 ମାସର ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି ମୋର ପର ୱିକ୍, ସେ ୱିକ୍ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି। ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ରନିଂ ୱିକ୍ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟାରେ 4200 କେତେ, ତା ୟା ପୂର୍ବ ୱିକ୍ଟା ଯେଉଁଟାରେ ମୁଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଦିନ ଭଳିଆ ଛୁଟିରେ ଥିଲି, 3 ଦିନ, ହଁ ସେ ଯେଉଁ ମୋ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ିର ବେଲ ପଡ଼ିକି, ତ ସେଇ ୱିକ୍ରେ 3000 କେତେ, ତା ପୂର୍ବ ୱିକ୍ଟା ବୋଧେ 10000 କେତେ ହେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବ ୱିକ୍ରେ ସେମିତି 4000 କେତେ, ଏମିତି ମାନେ ସବୁ ଅଛି ଡିଟେଲ୍ସଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ କେତେ କ'ଣ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଆଉ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କେତେ 9ଟା 9:30 ଉପରେ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଆସିକି ବସିଲିଣି, ଫାଷ୍ଟ ତ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ରଖେ ସେଇଠି ବସିଥିଲି, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆସିକି ବସିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଝାରପଡ଼ା ପାଣି ଟାଙ୍କି ମାର୍କେଟ ପାଖରେ, ସେଇଠି ବାଜିଲାନି। ପୁଣି ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସି କେନାଲ ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲି, କେନାଲ ରୋଡ଼ ବି ବାଜିଲାନି। ତାପରେ କେନାଲ ରୋଡ଼ରୁ ଆସିକି ଏବେ ସେଇ କେନାଲ ରୋଡ଼ରେ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ଝାରପଡ଼ା, ସେଇଠି ହିଁ ବସିଛି। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ ଆହୁରି 3-4ଟା ଗାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, କାହାର ବି ବାଜୁନି, ଜଣଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଜିଲା, ସେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡରା ହାଇଟେକ୍କୁ। ଆଉ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ ବୁକିଂର। ଓଲା ବି ଅନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଓଲା ପିକଅପ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଝାରପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରେ, ମୋର ପିକଅପ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯାଇକି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ, କେଉଁଟା ବରଗଡ଼ରୁ, ତଥାପି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଉନି, ଶୋ କରୁଛି ବରଗଡ଼ରୁ ପିକଅପ୍, ପଟିଆ ଯିବି 172 ଟଙ୍କା, କେଉଁଟା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ଆଣିକି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେସନ 93 ଟଙ୍କା, ଏମିତିଆ ବୁକିଂ ଦେଉଛି। ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବାର ରିଜନ୍ ଏଇଆ କି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲା ଉବେର ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିବି କିଛି ନା ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ବେପାର ପୁରା ଡାଉନ୍, ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍। ମୁଁ ସେଇ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଷୟରେ ବି ପକାଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଇଏ ନୁହଁ ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଜବ୍ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସାଲେରୀ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଲା ଉବେରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ 2 ପଇସା ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଓଲା ଉବେରରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବି ସପୋଜ୍ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, 12-14 ହଜାର ସାଲାରୀ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଲା ଉବେରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇଯିବି EMIରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଅଛି ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ତାକୁ କମର୍ସିଆଲରେ କରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି, ମାସକୁ 40-50 ହଜାର ଇନକମ୍ କରିବି। ହେଲେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ସମ୍ଭବ ଥିଲା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ହେଲାଣି ବେପାର କରି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବୁକିଂ। ଆଉ ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ହେବନି, ହେବ, ହେଲେ ମୋ ମତରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ଦିନ ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ଆଡ଼ିକି ଯାଇକି ବେପାର ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଠିକ୍ଠାକ୍, ପୁଣି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନହେଲେ ବି ଚାଲିବ, ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ନ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍। ଏବେ ବି ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିବ, ଟିକେ ସୁଧୁରିବ। ତ ଯଦି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନିଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ 2-3 ମାସ। ଏମିତି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, 2-3 ମାସ ୱେଟ୍ କଲେ ବି ଯେ ପୁରା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ସେମିତି ବି ନୁହଁ, ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ।
मोर जेतिकी माने मो नॉलेज जेतिकी कहूची मो सेतिकी आपन कहली सेतिकी आपन को वीडियो मध्यम मो से मेसेज देवा ट्राए कली बाकी आपण मानक ऊपर डिपेंड कर आपण मैंने जो चाहूँगी नहीं भाई कहूँ मिछ कथा मु मोर गाड़ी किणी गाड़ी लगेबी तो सेटा आपण मानक ऊपर डिपेंड करे। तो सांग मैंने आशा करूँ मो वीडियो रेगुलर आपको किसी ना कि नुआ जानापी मिलूँ जो मैंने भी नुआ करके देखुंत खालीटारे जातुनि तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु कहीं आगे आपको ये ओला उबर कैब रिलेटेड कि अदर वीडियो भी आपने देखापी पाइबे। रही नमस्कार जय जगन्नाथ।